नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सूरतुल अनाम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। साख्त और ढांचा, इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं अंग्रेजी के अंदर। और इसमें आप पहले देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से इसको शेप किया गया है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको बॉल्स नजर आ रही हैं ब्लैक कलर के। ये सारी आयात के नंबर हैं। जैसे पहले 1 से 7, 8 से 13, 14 से 28, इस तरीके से चलेंगे आगे। और पहला हिस्सा जो है, पहला पार्ट है, ये आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 73 तक है। जो दूसरा पार्ट है जो आपको बाएं हाथ पे नजर आ रहा है, इसमें जो आयात है वो 74 से लेकर 165 तक की हैं। तो मेनली सूरत को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसी तरह आप देखें कि जो पार्ट 2 है, उसके बाएं हाथ पे मजीद आपको 5 दायरे नजर आ रहे हैं काले रंग के, और उस पार्ट की जो आयत हैं वो उसके अंदर लिखी हुई हैं। अब ये है कि पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे, फिर हम पार्ट 2 को देखेंगे अलग अलग, फिर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो थीमेटिक यूनिटी है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी क्या लिंक्स हैं आपस में। ये तो हम दोनों पार्ट्स के अंदर करेंगे, लेकिन विद इन वन पार्ट 1 के अंदर भी हम इस सिमेट्री को, इस लिंक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अ, एक काम तो हमने ये सिमेट्री वाला करना है, दूसरा काम ये है कि हम सूरतुल नाम का तर्जुमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो हमें मालूम है ये आखिरी मक्की दौर की सूरत है। इसमें हमें ऐलान बरात नजर आ रहा है कुफार मक्का से। और वो क्यों ऐलान बरात कर दिया गया है कि 12 से ज्यादा साल तक अहले मक्का को दावत दी गई है कुरान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, और अब तक इन्होंने बात नहीं मानी। बहुत कम लोग हैं जो ईमान लाए हैं। अब यह है कि बहुत ज्यादा मुतालबा इस बात का हो रहा है कि निशानियां दिखाओ, यानी हिस्सी मौजज़ात दिखाओ तो हम ईमान लाएंगे, वरना हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो सूरत नाम में हमने देखा कि आफाकी और अनफूसी दलाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, और वो देकर ईमान की दावत दी गई है कि ये भी निशानियां ही हैं। अगर तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे, इन दलाइल पर गौर व फिक्र करोगे तो ईमान ले आओगे। और ये जो हिस्सी मौजज़ात जिसकी तुम जिद लगा के बैठे हो, ये अब नहीं दिखाए जाएंगे। और रसूल तुम्हारी तवज्जो बार बार इन्हीं दलाइल की तरफ दिला रहे हैं। अब मानते हैं, तुम लोग मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन हिसाब ले लेगा। तो अब पहले हिस्से को देखते हैं, जो कि दाईं हाथ में है। व्हाट्सएप पे जिन्होंने ज्वाइन किया, प्लीज आपको जो इमेज शेयर किया गया है आपने उसी की तरफ देखना है और राइट साइड पे देखना है। ऊपर आपको ग्रीन कलर का एक बार नजर आ रहा है, सबसे ऊपर पार्ट 1, आयात 1 से लेके 73 तक। इसके 9 हिस्से हैं, आप गिन लीजिए इसके, यानी 1 से लेके 73 तक 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और 9 हिस्सों को हम ऐसे देखेंगे कि पहला हिस्सा आखिरी हिस्से से लिंक करेगा, यानी पहला हिस्सा 9वें हिस्से से लिंक करेगा। 9वें हिस्से में जो आयात हैं वो 68 से लेके 73 तक है। तो पहले देखिए, पहला यानी पार्ट 1 में, पार्ट 1 का पहला और आखिरी हिस्सा, अकीदे तौहीद और आखिरत की अहमियत इसमें नजर आ रही है। तौहीद की दावत है, और अकीदे तौहीद और आखिरत के अकीदे को वाजे किया गया है, मगर लोग फिर भी शिरक में ही मुब्तला हैं। इंसान की जिंदगी की मोहलत और अकवाम की जिंदगी की मोहलत भी तय है, यानी अजलम मुसम्मा। तारीख में कुछ अकवाम ने अकीदे तौहीद और आखिरत को अहमियत नहीं दी, रसूलों की दावत को झुटलाया, अपने दुनियावी फवायद की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया की चकाचौंध ने उनको इतना मुतासिर किया कि उन्होंने गौर ही नहीं किया अकीदे तौहीद और आखिरत की तरफ, ना रसूलों की दावत को देखा। तो अंजाम उनका अजाब की सूरत में निकला। ये हमने पहले हिस्से में पढ़ा 1 से 7 तक। आखिरी हिस्सा देखिए, 9वां हिस्सा 68 से 73 तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ऐलान करवा दिया गया है कि हम तो अकीदा तौहीद के अलमबरदार हैं, हदायत पा लेने के बाद शिरक में मुब्तला नहीं होंगे। हम तो रब्बुल आलमीन के फर्माबरदार हैं। मुशरिकों का फैसला कयामत के दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दावत नहीं है, बल्कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है मुशरिकों और तौहीद परस्तों के दरमियान में। एक किस्म का ऐलान बरात कर दिया गया है यहाँ पे।
तो आप देखिए कि दोनों में किस तरह से कनेक्शन है, कि पहले में दावत है, आखिर में जो है वो दावत नहीं है, ऐलान बारात है। और फिर तारीखी तनाजुर में भी बात हमने देख ली। अब देखिए दूसरा हिस्सा, पार्ट वन का दूसरा हिस्सा, ये आपको हल्के नीले रंग में, बल्कि आसमानी रंग में नजर आ रहा है। और उसके अलावा आप देखिए कि आठवां हिस्सा नीचे से जो दूसरा है वो भी आपको हल्के आसमानी रंग में नजर आ रहा है। तो जो दो हिस्सों में मुताबिकत है, उसमें रंगों की भी मुताबिकत आपको नजर आएगी। दूसरे हिस्से में, जिसमें आयात 8 से लेके 13 तक हैं, मुशरिकीन का रिसालत का मजाक उड़ाना, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, जो कि असल में अल्लाह ही का मजाक था। मोजज़ात की शर्त लगाना, जैसे किताब जो है वो ये जो आपके ऊपर वही नाजिल होती है, ये किताब की शक्ल में क्यों नहीं है, रसूल को फरिश्ता बना के क्यों नहीं भेजा गया, रसूल के साथ फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया। लेकिन ये सारी गुस्ताखियां ये लोग कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। वो एकदम से पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, लेकिन ये उसकी रहमत है कि वो उनको नहीं पकड़ा। और ये जो मोजज़ात की शर्तें लगा के बैठे हैं, अगर अल्लाह ताला इनको दिखा दे और ये फिर भी ना माने, तो फिर तो अजाब आना लाजिम है, और अल्लाह ताला वो नहीं दिखा रहा, तो ये भी उसकी रहमत है। फिर आठवें हिस्से में, जो कि 56 से लेके 67 तक की आयत हैं, इसमें अल्लाह की रहमत हमें नजर आ रही है, जिसका जिक्र अभी हमने देखा कि वो अजाब की डिमांड करे मगर अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे अजाब की मुख्तलिफ शक्लें बता दी हैं, और उन शक्लों में एक फिरका बंदी भी है, जिसमें अल्लाह ताला इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मजा चखाता है, जिसको अब आजकल हम देख भी रहे हैं। इसके अलावा जो दो शक्लें और बताई गई थी, वो आसमानी और जमीनी अजाब की थी। फिर मुसलमानों को ताकीद की है ये कि अगर ये देखें, मुसलमान ये देखें कि लोग अल्लाह की आयत में बहसें कर रहे हैं, नुक्ताचीनियां कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनसे एराज करो। तो यहाँ पे भी उनसे भी एक किस्म का से एक कह सकते हैं कि ऐलान बरात हमें नजर आ रहा है। फिर आप तीसरा हिस्सा देखिए, जो कि आपको हल्के ग्रे रंग का नजर आ रहा है, और नीचे से आप देखें तो आपको थर्ड लास्ट हिस्सा भी हल्के ग्रे रंग में नजर आ रहा है। तीसरा हिस्सा और सातवां हिस्सा, इन दोनों में लिंक है। तीसरे हिस्से की आयत है 14 से 28। शिरक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान बरात। शिरक और तौहीद के बाब में आखिरी शहादत अल्लाह की है। कयामत वाले दिन मुशरिकों से इनके शुरका के बारे में सवाल होगा कि वो कहाँ हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, और अंजाम फिर इनका जहन्नुम ही होगा। सातवें हिस्से में, जिसकी आयत 51 से लेकर 55 तक की हैं, कुरान से इंजार करने का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन मुतकब्बर लोगों से ऐलान बरात करनी है, जो अपने आप को बहुत अजीम तसव्वुर करते हैं और दीन हक को और दायाने दीन हक को जलील समझते हैं, घटिया समझते हैं। और अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की कि अहले ईमान जो आखिरत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह का चेहरा चाहते हैं सुबह शाम, इनको अपने साथ रखें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनकी तकरीम फरमाई है। तो यहाँ पे एक तबकाती तकसीम और मुतकब्बिर लोगों से भी हमें ऐलान बरात नजर आ रहा है। फिर आप देखिए कि चौथा हिस्सा ऊपर से, जो कि नीले रंग का है, अगेन 29 से लेके 32 तक इसमें आयात हैं। आखिरत पर यकीन ना होने की वजूहात बताई गई हैं। वो क्या है? इल्हाद, यानी लोग ये कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी है, जिसको हम एथीइज्म कहते हैं। और दूसरी उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो लहव और लाभ का शिकार हैं, यानी दुनिया के खेल तमाशों में गुम है। दुनिया की रंगीनियों ने इनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है, इनको हकीकत नजर नहीं आ रही। रसूल दावत दे रहे हैं मगर इनको सुनाई नहीं दे रही। और आप देखिए इन दोनों का आपस में भी लिंक है। इल्हाद का शिकार जो भी शख्स होगा ना, वो वैसे भी आखिरत पर जो क्योंकि यकीन नहीं रखते, तो उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ ये होगा कि अपनी अपनी जिंदगी को ही खूबसूरत बनाया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक जिसको हम कहते हैं। यानी उनके नजदीक इखलाकी कदरों की कोई अहमियत नहीं होगी फिर। जबकि छठे हिस्से में, जो कि 42 से लेके 50 तक है, आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, 42 से लेके 50 तक, नीचे नीचे से चौथा है और ऊपर से छठा है ये हिस्सा। तो आखिर इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की जो सुन्नत अजाब है वो क्या है, कि जब वो रसूल भेज देता है और लोग उस पे ईमान नहीं लाते, तो पहले कौम को तकलीफ में मुब्तला करके आजमाता है। फिर भी वो अकल नहीं करते अगर, तो और ईमान नहीं लाते, रसूल की बात नहीं सुनते, तो फिर वो इनको कसरत नेमत से आजमाता है। जब कसरत नेमत हो जाती है तो वो समझते हैं कि ये तो इनका हक था, फिर जिंदगी के खेल तमाशों में मसरूफ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर जो चौथा हिस्सा है उसमें पढ़ा, कि लहव और लाभ में मसरूफ हो जाते हैं।
اور پھر ملحد ہو کر صرف اپنی زندگی میں پلیئر کو سیکھ کرتے ہیں. رسول وارن کرتا رہتا ہے مگر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ کہ جڑ کٹ جاتی ہے اس قوم کی. تو ملحدوں اور دنیا کی پرستش کرنے والوں کو آخرت میں پھر برے انجام کے لیے کی وعید بھی دی گئی ہے انہی آیات کے اندر. نیکسٹ دیکھیے اب کون سا حصہ رہ گیا جس کی اوپر بات نہیں کی؟ وہ بالکل درمیان والا حصہ ہے جو پانچواں حصہ ہے. یہ آپ کو فیروزی سے رنگ کا نظر آ رہا ہوگا. آیات ہے اس کی 33 سے لے کے 41 تک، یعنی پارٹ ون کے درمیان میں یہ حصہ موجود ہے. اب چونکہ سورہ کا مین فوکس رسالت پر ایمان ہے، اور قریش مکہ جو ہیں وہ بار بار معجزات کی شرط لگا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور پچھلے انبیاء کی مثال دے کے بات سمجھائی گئی ہے کہ دین حق کا کام ایک خاص مومنٹم پر چلتا ہے. اس میں حق و باطل کی کشمکش کا ہونا لازم ہے. پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہوگا، اور آگے بھی کوئی بھی دائی حق یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا. یہ اسی طرح سے کام چلتا ہے. مگر اللہ کوئی معجزہ ان کی ڈیمانڈ پر نہیں دکھائے گا. قرآن کافی ہے، دلائل سے بھرپور ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اگر کوئی بھی غور کرے گا تو وہ ایمان لے آئے گا. اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ کیونکہ یہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ ہمیں معجزات دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو یہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات اٹھی ہو کہ کوئی معجزہ ان کو دکھا ہی دیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظر آتا ہے اس حصے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تو معجزہ نہیں دکھائے گا، آپ میں استطاعت ہے تو آپ خود کوئی معجزہ دکھا دیں. زمین میں کوئی سرنگ کھود کے معجزہ نکال لیں یا آسمان سے سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ دکھا دیں. اللہ حصی معجزہ نہیں دکھائے گا. تو یہ بالکل درمیان میں یہ موضوع نظر آ رہا ہے ہمیں پارٹ ون کے، جس کے 9 حصے ہم نے پڑھے. اب ہم آتے ہیں پارٹ ٹو کی طرف، جس کی کلر سکیم آپ کو پیچ اورنج قسم کی نظر آ رہی ہے. پارٹ ٹو آیات کون سی ہے؟ 74 سے لے کر 165 تک. اب آپ دیکھیے کہ اس کے ٹوٹل 5 حصے ہیں، اور وہ 5 حصے آپ کو آپ کے جو بائیں ہاتھ ہے اس میں جو بلیک بالز ہیں ان کے اندر آیات کے نمبر لکھے ہوئے، یہی 5 حصے ہیں. تو پہلا حصہ، اس میں بھی ترتیب ویسی ہے، اس کو کہتے ہیں عکسی ترتیب، یعنی میرر امیج ہے. پہلا حصہ آخری حصے سے لنک کرے گا. پہلے حصے میں کون سی آیات ہیں؟ 74 سے لے کے 90. آخری حصے میں آیات ہیں 141 سے 173 تک. اس حصے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. تو جو پہلا حصہ ہے 74 سے لے کے 90 تک، پارٹ ٹو کا پہلا حصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید. سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے باپ کو دی، پھر اپنی قوم کو دی، انذار کیا، انذار آخرت کیا. جب قوم نہیں مانی تو پھر ان سے اعلان برات کر دیا. آپ کو پہلے حصے میں بھی نظر آیا ہوگا، تیسرے حصے میں جو پارٹ ون کا تیسرا حصہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی کیونکہ قوم اب نہیں چاہتی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند درجات عطا کیے اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور کافی سارے انبیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، یعنی ہمارے نبی جو آخر خاتم النبیین ہیں ان کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. یہ پہلا حصہ ہے پارٹ ٹو کا. آخری حصہ دیکھیے اب ملت ابراہیمی کیا ہے. تو وہ ہمیں پانچویں حصے میں اصل ملت ابراہیمی کی تصویر کشی نظر آتی ہے، جس کی پیروی کی تلقین کی گئی تھی. اور اس میں کیا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان کو بھی درجات میں بانٹا گیا ہے. جیسے اوپر درجات کی بات ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجات عطا فرمائے، تو خلیفہ یعنی جو جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں ان کو بھی درجات میں بانٹا گیا ہے. اس تقسیم کا مقصد آزمائش ہے کہ جس کا جو بھی دائرہ کار ہے اس کی آزمائش اپنے ہی دائرے کے اندر، کہ اس نے اسی دائرے کے اندر کیا خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا. آزمائش میں کامیابی کے لیے ملت ابراہیمی کو فالو کرنا ہے. ملت ابراہیمی میں ہم نے جو مین پارٹس دیکھے تھے، ایک تو ہمیں بہت سارے احکامات پڑھے تھے، دوسری بات ہے کہ یکسوئی اور مکمل فرما برداری اس کی روح ہے. تو یہ تو پہلے اور پانچویں حصے کا تناسب ہو گیا آپس میں. اب آپ دوسرا حصہ دیکھیے جو کہ تھوڑا سا ڈارک پیچ یا اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے. اس کی آیات ہیں 91 سے لے کے 94 تک، اور اس کا لنک بنے گا چوتھے حصے سے
جس میں آیات ہیں 109 سے 140 تک، دونوں کا رنگ ایک ہی ہے۔ یہ مت دیکھیے فی الحال کہ ڈبہ بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا، اس کی کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے۔ دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں پہلے۔ یہود نے کس طرح سے اللہ کی ناقدری کی؟ کیا ناقدری کی؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا، وہ کسی کے اوپر، کسی انسان کے اوپر کچھ نازل نہیں کرتا۔ مشرکین نے کہا ہم بھی ایسی آیات اتار سکتے ہیں جیسا یہ کلام ہے، یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے ہم بھی چاہیں تو ہم ایسا کلام تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے کہ اس نے انسان کو بس پیدا کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے اور اس کی رہنمائی کا انتظام نہیں کیا۔ یعنی یہ امیج ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے۔ جبکہ دوسری طرف چوتھے پارٹ میں دیکھیں جس میں آیات 109 سے 140 تک ہے، اس میں اللہ کے مقابلے میں ایک پورا شیطانی نظام ہم نے پڑھا جو زخرف القول کو ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے تھے۔ کون؟ شیاطین جن اور شیاطین انس۔ پھر شیاطین جنوں اور انس کا ہم نے آپس میں تعلق دیکھا کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو بھٹکانے کے طریقے ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کس طریقے سے دین ابراہیمی کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ دین ابراہیمی کو بالکل بدلا گیا، اس میں بدعات ڈالی گئیں، خرافات کا اضافہ ہوا، جاہلانہ رسوم و رواج شامل کر کے عوام الناس کی زندگی کو مشکل بنایا گیا، پھر اس کی تردید بھی آئی۔ لیکن کنیکشن کیا ہے آپ دونوں حصوں میں، یعنی پارٹ 2 اینڈ 4 میں، دونوں حصوں میں، کہ جب کنیکشن یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کو یا تو قبول نہیں کرتا یا یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو زندگی میں ایک ویکیوم بن جاتا ہے۔ اب وہ ویکیوم کیا ہے؟ کس چیز کا ویکیوم ہے؟ کہ انسان نے کسی نہ کسی کوڈ آف لائف کو، کسی نظریے کو فالو کر کے ہی زندگی گزارنی ہے نا۔ اب وہ کس نظریے کو فالو کرے؟ تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر شیاطین اپنا سسٹم لے کر آتے ہیں اور اس کو انسانوں کے ذریعے دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی کہ وہ انعام کے ساتھ حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا۔ پھر یہ ہے کہ زندہ بچہ پیدا ہوگا تو کون کھائے گا، مردہ پیدا ہوگا تو کون کھائے گا، اولاد کی کے قتل کی مختلف طرح کی صورتیں ہم نے اس میں دیکھی، اور بھی مختلف طرح کے بدعات جو انہوں نے شامل کر لی تھی اس دین ابراہیمی کے نام پر۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے حصے کی طرف، اور تیسرا حصہ اس پارٹ 2 کا مڈل پارٹ ہے، یعنی درمیان والا حصہ ہے۔ درمیان والے حصے میں کیا ہمیں بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ توحید کے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ اہل مکہ معجزات مانگتے تھے یقین کرنے کے لیے، لیکن غور نہیں کرتے کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے، دن اور رات کیسے بدل رہے ہیں، بارش کہاں سے آتی ہے، کیا کیا فائدے دیتی ہے، بارش کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں، کیسے ستارے راستہ دکھاتے ہیں، سورج اور چاند کس طریقے سے ایک کلاک اور کیلنڈر کی طرح ہمیں وقت اور دنوں کے گزرنے کا حساب دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیں، غور کریں تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت پا لیں، مگر وہ تو بس حصی معجزے اور عذاب کی ضد لگا کر بیٹھے ہیں، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ یہ مظاہر قدرت جو چاند، تارے، سورج، چاند ہم نے دیکھے تھے، وہ تو اس کی پرستش بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو بدیع السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ تو نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈھونڈنے والوں کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے وہ بالکل مڈل میں ہے اس حصے کے پارٹ 2 کے۔ یہ دو حصے تو ہم نے الگ الگ ڈسکس کر لیے، اور ہم نے دیکھا کہ اس دونوں پارٹس کے اندر جو سب پارٹس ہیں ان کے اندر کس طریقے سے تھیمیٹک یونٹی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ غور کرنا پڑے گا۔ اب تعلق کیسے بنے گے؟ رائٹ سائڈ پہ تو ہمیں 9 حصے نظر آ رہے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ ہمیں 5 پارٹس نظر آ رہے ہیں، تو 9 اور 5 کس طرح سے آپس میں بیلنس ہوں گے؟ تو وہ آپ کو اب وہ جو باکسز جس طریقے سے ارینج ہے نا، وہ آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ دائیں حصے میں پارٹ 1 کے جو پہلے 3 حصے ہیں، پارٹ 2 میں وہ پہلے حصے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ اب یہ آپس میں دیکھتے ہیں۔ پارٹ 1، ٹھیک ہے، جو رائٹ سائڈ پر ہے، آیات ہوں گی 1 سے لے کے 28 تک اب، اور پارٹ 2 کا پہلا حصہ 74 سے لے کے 90 تک۔ تو پہلا حصہ اس طرح دیکھیے رائٹ سائڈ پہ، توحید آخرت کے عقائد کے دلائل تھے، لوگوں کا مذاق اڑانا، معجزات دکھانے کی ڈیمانڈ، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں ہم نے پڑھا، میں مختصر صرف ہیڈنگز پہ بات کر رہی ہوں۔ شرک سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے،
जबकि दूसरी तरफ देखिए अब लेफ्ट साइड पे पार्ट टू का जो पहला हिस्सा है। हजरत इब्राहिम ने भी तौहीद और आखिरत की दावत दी थी ना, उनका भी मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने भी अपनी कौम से ऐलान बरात किया जिस तरह रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अल्लाह ताला ने जहाँ पे पहले हिस्से में जिक्र है कि अल्लाह की रहमत है कि वो नहीं दिखा रहा इनको, मौजज़ात नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला की रहमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर आती है कि जब ऐलान बरात कर दें शिरक से तो फिर अल्लाह ताला किस तरीके से अपनी रहमत देता है, रहमत का नजूल फरमाता है अपने बंदे के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर किया। अब आइए अगले हिस्से के ऊपर। अगला हिस्सा जो है ना वो पार्ट वन का चौथा हिस्सा और पार्ट टू का दूसरा हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ रहे हैं। आप देखिए बॉक्सेस की जो वो शेप है और साइज है वो एक जैसा है, बस कलर्स का फर्क है, वो क्यों है वो आपको पता है। तो उन दोनों को आपस में रख के हम इसके बीच में लिंक देखते हैं। आखिरत पर यकीन ना रखने की वजूहात हमें राइट साइड पे नजर आ रही है चौथे हिस्से में। इल्हाद, दुनिया का खेल तमाशा। और यहाँ पे देखिए पार्ट टू के दूसरे हिस्से के अंदर, तो यहाँ पे बात है कि अल्लाह की नाकदरी करना, ये उसने कुछ नाजिल नहीं किया। यानी ये दुनिया अल्लाह ने अगर बनाई है इनके ख्याल में तो वो खेल और तमाशे के लिए बनाई है, कोई इंसान को पर्पस नहीं दिया, ना ही कोई कोई चीज नाजिल की। तो ये दोनों हिस्सों में आपस में हमें लिंक नजर आ जाता है। अब आते हैं आगे। अब आगे देखिए कि अगला है हमारा पार्ट वन का पांचवा हिस्सा जो कि बिल्कुल मिडल वाला हिस्सा था उसका, और उसके सामने पार्ट टू का मिडल वाला हिस्सा आ रहा है। दोनों मिडल और मिडल एक दूसरे के सामने आ गए। अब दोनों जो यानी सब पार्ट्स हैं उनके मेन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो रसूल को सब्र की तलकीन है, तौहीद के अनगिनत दलाइल कायनात में मौजूद हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इनकी तवज्जो भी उसकी तरफ दिला रहे हैं मगर ये गौर नहीं कर रहे। तो जो ये डिमांड कर रहे हैं वो तो इनको नहीं दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, यानी मुआवजा नहीं दिखाया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको इनका इनकार बहुत ज्यादा यानी तकलीफ दे रहा है तो अल्लाह तो मुआवजा नहीं दिखाएगा, आपने मुआवजा दिखाना है तो दिखा दे। यानी एक हिस्से में हमें बाईं तरफ तो वो सारे दलाइल नजर आ रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आफाकी दलाइल दी हैं, और दूसरी तरफ उसका वो उसके साथ लिंक है कि ये सारे दलाइल हैं, मुआवजा तो नहीं दिखाया जाएगा। आगे जाके देखें आप तो फिर दोबारा से पार्ट वन के तीन हिस्से आपको नजर आएंगे जिसकी आयत आएंगी 42 से लेके 67 तक, 67 तक। ये तीन हिस्से बनते हैं और उनके मुकाबले में बाएं बाईं तरफ एक ही बॉक्स नजर आ रहा है आपको ऑरेंज कलर का। ये दोनों आपस में लिंक करेंगे कैसे ये देखते हैं। पहले राइट साइड पे देखिए पार्ट वन के तीन हिस्से, ये 6, 7 और 8 है। छठा, सातवां और आठवां हिस्सा कि रसूलों की दावत की तकजीब की गई, तकब्बुर किया गया, अजाब कहते थे कि जल्दी अजाब लेकर आए, अगर आप हमें बार बार ये इस बात का डरावा देते हैं कि अजाब आ जाएगा तो फिर जल्दी ले आए। तो असल वजह क्या थी इस चीज की वो हमें पार्ट टू में नजर आती है कि वो जो असल वजह है शयातीन का आलाइकार बनना, जिसने ये बिदात शिरक और जहलियत इजाद की और लोगों को आखिरत से बेनियाज कर दिया। अब आते हैं लास्ट, और लास्ट में भी देखें कि लास्ट हिस्सा पार्ट वन का और दूसरी तरफ लास्ट हिस्सा पार्ट टू का, ये दोनों आपस में लिंक करेंगे कैसे कि रसूल की तरफ से तौहीद और आखिरत पर कायम रहने का ऐलान है, अल्लाह की फर्माबरदारी का ऐलान है। तो फिर खलीफा बनने की जिम्मेदारी भी निभानी है। जब ये ऐलान कर दिया कि हम तो अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ जाने वाले हैं, यानी तौहीद का भी इसमें इस बात आ गया, आखिरत का भी यकीन आ गया कि हम तो अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ जाने वाले हैं। तो अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है और वो क्या है, खलीफा तुम्हें बना के भेजा गया है, उस जिम्मेदारी को निभाओ और मिल्लत इब्राहिमी तुम्हें हेल्प करेगी कि वो जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो कि मेरे इल्म के मुताबिक था, वल्लाहु आलम इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्स हो सकती हैं। बहरहाल मैंने इसको सिर्फ मेन मेन हिस्सों को और आप कह सकते हैं कि जो मेन मजामीन थे सिर्फ उन्हीं को ही सामने रखा है, डिटेल्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं।